बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। का काम नहीं किया, मगर खान साहब तो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम कर रही है। हम बार बार कश्मीर की बात करते हैं मगर उसका अदराक नहीं हो पाता। वजीर आज़म ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया के हवाले से एक डे सेलिब्रेट होना चाहिए। आप समझते हैं कि दुनिया इस डे को कबूल करेगी, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा? ये एक अच्छी तजवीज़ है, ये होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जो एक जहर होता है दिलों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा इससे? जी देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान, उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज 5 बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साला तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती ताल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैटिव, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैटिव में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादें जदादें सेट कर ली। पहली बात तो ये कि हारून रशीद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, जिस पे मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मौजू बार का था कि 2.25 सालों में किया क्या, बिगनिंग की, आगाज़ किया। यही दुख है जो हम रो रहे हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि 3 काम नहीं हुए थे। होमवर्क नहीं था इमरान खान साहब का, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना हो सकी, और एक सबसे आज भी 1.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ी है। महंगाई तबाह कर दिया। और पुलिस पटवार, यानी थाने में जाएं छितर, दुकानों पे जाएं छितर, बाज़ारों में जाएं छितर, सस्ते बाज़ारों में जाएं छितर। अब तो खैर सस्ते रही नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें बढ़ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए थी, 3-4 बेसिक चीज़ें करनी चाहिए थी। मगर जब आपकी टीम नालायक होगी तो ऐसे ही होगा कि गंदम बहुत ज़्यादा हो, आटा ना मिले, चीनी के गोदाम भरे हों, चीनी ना मिले, पेट्रोल पड़ा हो, नायाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, अद्वियात, बाकी स्कैंडल, सारे बहुत खुद एहतसाबी, घर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो दुख हैं। अब आ जाए अमजद शोएब साहब पे। मैं एग्री नहीं करता और मुझे दुख हो रहा है कि मेरे मोहतरम, हमेशा मेरे बड़े काबिल एहतराम है अमजद शोएब साहब, कह रहे हैं कि धेले का काम नहीं किया।
نہ کریں سر، نہ کریں خدا کے لیے. ہم نے بہت کام اس سوا دو سالوں میں، پلوامہ سے بالا کوٹ تک، ابھی نندر سے کرتارپور راہداری تک، 3 مرتبہ ٹرمپ نے ثالثی کی بات کی، وائٹ ہاؤس سے کشمیر اقوام متحدہ تک، مودی ہٹلر سے ٹرمپ کی بھارت میں تقریر تک کہ پاکستان دوست ہے اور عمران خان دوست ہے اور اس دہشت گردی کے خلاف بہت کام کیا ہے. اور جب آپ عمران خان آیا تھا تو ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا؟ تانے دے رہا تھا، ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہا تھا، 32 ارب ڈالر کھا گئے ہو میرا، اور کیا ہے؟ چیٹ کیا ہے. اور آج کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے اتنا کچھ کیا ہے جتنا پچھلے 12 سالوں میں نہیں ہوا. سر آپ کی حیثیت، ہماری حیثیت، اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کا گھر مضبوط ہو، آپ محلے میں ایک محلے کی بات کر لیں، آپ کے ہر بندے پہ قرضہ ہو، آپ کا کچن کا خرچہ کوئی اٹھاتا ہو، آپ کے بجلی کے بل کوئی دیتا ہو، آپ کے گیس کے بل کوئی دیتا ہو، آپ کا کرایہ، آپ کا وہ سفیدی اور ڈسٹمپر کوئی کرواتا ہو، اس کے بعد آپ کہیں گے آپ کی محلے میں بڑی عزت ہوگی. اور اوپر سے آپ مسلمان ہیں جس کا خون سب سے سستا ہے، اور اوپر سے مسلمان بھی اکٹھے نہیں ہیں، اور اوپر سے کشمیر ہے 72 سال. سر ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پٹھان کوٹ کی FIR گجرانوالہ میں کروائی. جو کلبھوشن نکلا تو بھول گئے کہ کلبھوشن بھی تھا کوئی. ملا منصور ہمارے ایران ہمسایہ ممالک سے نکلتا ہے، اور کلبھوشن ادھر سے حسین پٹیل بن کے ادھر سے نکلتا ہے. چاہ بہار بندر ان کو مل جاتی ہے انڈیا والوں کو. ہمارے اپنے حالات بھی تو لیفٹ رائٹ دائیں بائیں دیکھیں. افغانستان اٹھا کے ہم ان کا بوجھ تھک گئے، اور جب بھی ادھر سے آئی بری خبر ہی آئی، جب بھی انہوں نے کہا ہمیں مشکوک ہی سمجھا. بہت کام کیا ہے، بہت کام کرنا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا. لیکن یہ کہنا کہ کشمیر بیچ دیا، کشمیر میں عمران خان بیٹھا ہوا تھا، کشمیر میں عمران خان کی فوج بیٹھی ہوئی تھی، کشمیر میں پاکستان بیٹھا ہوا تھا جو اس نے کاغذ پہ لکھ کے بیچ دیا ہے. نہ کریں سر. وہ آپ نے پہلے کیا کر لیا؟ اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کس نے نکالا تھا؟ مقبول بٹ کی کتاب پہ کس نے پابندی لگائی تھی؟ حریت کانفرنس کو کون نہیں جا کے ملا تھا؟ کون جا کے دوسری طرف جا کے مل گیا تھا؟ لندن میں کس نے حریت کانفرنس کو کہا تھا کہ میں آپ سے نہیں ملتا، آپ مودی صاحب سے مل رہے ہیں؟ آپ کے اس سے پہلے آپ کا دونوں پارٹیاں سارا جمع تفریق کر لیں. آپ کی صرف باتیں. اب کر کیا سکتے ہیں؟ غریب کر کیا سکتا ہے؟ بے بس کر کیا سکتا ہے؟ تقریریں، بیانات. اور جب آپ کی اپنے نہیں سنتے، اپنا مکہ مدینہ نہیں سنتا، اپنے مسلمان نہیں سنتے، اپنے بھائی نہیں سنتے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہت کیا ہے، ہلنے کا نہیں. میں نہیں مانتا بالکل بھی. پاکستان نے بہت کیا ہے. ایک اکیلا پاکستان ہے جو کشمیر کے لیے آج بھی کھڑا ہے. کیا کریں؟ ہم خاموشیاں اختیار کرتے ہیں، ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم ہر جگہ لے جاتے ہیں. اور کیا کریں؟ ایک آخری آپشن ہے، آخری بات کر رہا ہوں، پھر سر بول لیجئے گا. آخری یعنی آپ فوج لے کے چلے جائیں اور سری نگر فتح کر لیں، بس ایک یہ لڑ لیں ایک، بس یہ آخری آپشن رہ گیا.